गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ समस्तଙ୍କୁ। तो सकाळु सकाळु मु मोर गाधुआ पाधुआ काम सारिला परे छात को आसी लुगा सुखेया पाई। आ एटा मोर हुए तो एई ओडिया चैनल रे नुआ वीडियो किंतु सांताली चैनल रे या पूर्व बहुत सारा वीडियो अपलोड करिछि। तो मु भाविली चलो दीटा जाक चैनल रे मोर वीडियो सब अपलोड करिबे ताकि मते किछि फाइनेंशियली हेल्प मिलिबो। आ अलगा के क्रिएटर ए सब कथा को मानंतु कि न मानंतु किंतु मोर सीधा सड़क मानिबा कथा कि फाइनेंशियल हेल्प पाइबा पई ही मु यूट्यूब को खोलिछि। आउ हाउसवाइफ हिसाब रे घरे रही सेमिति किछि इनकम करिवार सोर्स तो नाही। तो जेहेतु सोशल मीडिया गोटे प्लेटफॉर्म देछि हमको आमे सेईटा को भलो भाबरे यूटिलाइज करिया दरकार। आउ मोर सुखिला काठ सब सरी जाइतिला जेहेतु मु बाड़ीआड को जाइके टिके जाळे नै आसली। आ एबे मोर रोसई करिवार समय तो सकाळु सकाळु गाधुआ पाधुआ सारला परे रोसई पई काठ आनिबा को बाड़ीआड गली। आउ एबे जो खरा दूछि एई वर्ष जमारु वर्षार चिन्ह बन्न ही नाही सेथि पई बहुत सारा काठ सुकी की ही अछि। आउ से सब को मु भांगी की नै आसीबी तापरे मोर रोसई कार्यक्रम आरंभ कर देबी। हाँ किछि सुखिला काठ जोड़ा को चिरी की रखी दिया हिछि सेगुडा को वर्षा दिन पे। आ जेहेतु एबे सुखिला जाळेनी सब बाड़ी बगीचा रे मिल जाउछि तो से सुखिला छोट काठ गुडा को ही एबे जाळेनी भाबरे झटा नटा गुडा को ही यूज करिवा पई पड़िबो। आ सेति पई मु सेगुडा को भांगी की नै आसली। आउ बहुत दिन हेलाणी मु भाबुतली कि मु ओडिया चैनल रे भी मोर गोटे वीडियो अपलोड करिवि आउ मु कंटिन्यू करिवि किंतु हाउसवाइफ पई सब बेले गोटे बहुत बड़ चैलेंज कि आमे कंटिन्यू करि पारिबा नाही कोनोसी जिंसडा को। कोनोसी जिंस माने आम पई सब बेले अलगा अलगा प्रकार रो चैलेंज प्रत्येक दिन आसी जाए। मने करो गोटे आजी तमे टार्गेट रखिथिबो कि मु एई सब रोसई काम सार देले मोर ड्यूटी शेष आ बाकी अलगा काम सब देखिबी किंतु दिने दिने रोसई काम भी बढ़ी जाए। कारण केबे केबे काहा को हठात रे किछि अलगा जिंस खाइबा पई मन होई जाए जोड़ा तमे प्लान करथिबो ता परिवर्ते सेगुडा तो तमे रोसई करिवो ही करिवो ता सहित सेमान को जोड़ा खाइबा पई इच्छा हितबो सेगुडा भी रोसई करिया पई पड़िवो। तो एक्यूरेट केबे कहि पारिबो नाही कि मते एतिके टाइम भितर रोसई काम सारिबार अछि। हाँ किछि दिन सेमती हबो किंतु हठात रे दिने अधे से मझरे मझरे कई बंधु बांधव आसी गले चा पा से स्नैक्स वगैरह कि किछि भी खाइबा जिंस नास्ता से सब बनैबारे तमरो टाइम चली जिवो। आ सेई भलिया आ नहले तो डेली रूटीन रे तो साग भात किंबा नास्ता पई रोटी कर देले हे गला। तो मु एबे चुली रे रोसई करिया को जाउछि। आ मोर गैस खराब हे जाइछि खराब हे जाइछि माने गोटे साइड रो चुली मोर लागुनी। तो सजेइबा वाला आसिले देखैबी। आ एपटे मोर रोसई काम चलैछि। आ तो किंतु मु रोसईडा मोर भात तरकारी सब दिन चुली रे ही करे खाली रुटी फुटी चा से सब मोर गैस रे चले। तो मु मोर एपटे रोसई काम आरंभ कर देई देली। आउ काली जो हमर जेटी नुह माने लोयर पीएमजी रे जो टीचर एस्पिरेंट मानकर हेथिला स्ट्राइक तो सेइथरु जेतिके फलाफल जाना पड़ला कि एटी आसिया पई एबे भी लेट अछि। सेति पई मु भाबिले चलो दीटा जाक मैनेज करी हबो यूट्यूब ता सहित पाठ तो आउ ता सहित घर काम आउ बेसी नुह अल्प अल्प टाइम दबा पड़िबो सब जिंस रे। तो सेति पई मु आरंभ कर देली ओडिया चैनल रे भी एमितिरे भी मोर सांताल चैनल पे मते वीडियो बनैबार थिला सेति पई मु ओडिया चैनल रे भी अपलोड करि देबी बोली भाबिली। केवल वॉइस ओवर करवाटा ही बाकी आउ नहले तो सब सेम ही रहिबो सेति पई मु एडा को स्टार्ट कर देली। आ आपण मानकर भलो पाइबा मु बहुत आशा करूछि। गोटे झियो पई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होबाटा केते जरूरी सेटा जणे मा हैला परे आउ जति किछि सिचुएशन एमिति क्रिएट हुए जते बेले कि ताको बहुत जिनस सफर करिया को पड़े सेतिकी बेले ही से बुझी पारे। आ मो हिसाब रे जेते बेले जणे विवाहित हो जाए किंबा घर संसार भीतर को आसे सेते बेले ही से बुझी पारे कि टंकार महत्व कोन आ टंका केते जरूरी। तो से हिसाब रे मु सोशल मीडिया को गोटे प्लेटफॉर्म भाबरे नै छी मते जे जहा कहि के जज करू किंतु मु सीधा सीधा सड़क भाबे कहि परिबी कि मु सोशल मीडिया को केवल किछि निजरो रोजगार पई ही आसीछि। आउ समस्त वीडियो क्रिएट करिकी किछि अर्निंग करूछंती तो मु भी चाहूछि
ମୋର କିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ନିଜ ଇନକମ୍ରେ ଚଳେ, ଯେମିତି ମୋର ଯାହା ଦରକାର ସେସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ କିଣିପାରେ, କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇକି ମୋତେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଡାଟା ତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ, କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ବନେଇବା। ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ଗାଧୋଇ ସାରିକି ଆସିଲା, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଯାଏଁ ଶୋଉଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଛଣା ସବୁ ଉଠେଇ ନଥିଲି। ତ ଆମେ ତଳେ ହିଁ ଶୋଉଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଗରମ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଶୋଉଛୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଝରକା ଯେହେତୁ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପବନ ଆସେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ତଳେ ଶୋଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଏପଟକୁ ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ ସିଏ ତ ନିଜେ ଗାଧୋଇଲା, ଆଉ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଖାଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଏହିସବୁ ସଫାସଫି କାମରେ। ସେପଟେ ମୋର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ମୋର ଯାହା ଘର କାମ ବାକି ସବୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି। ତ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ କାମଟା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଛି ମୁଁ ଏତେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବଗେରା କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟେ ସବୁ ଯାହା ମୋର ସାନ୍ତାଳ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବଳ ଶିଖେଇଦେଲି ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ତିଆରି କରିଦେଲି ଯେମିତି ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇକି ପଢ଼ିବ। ଆଲଫାବେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟିକର୍ ଆକାରରେ ଚିଟେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ କାଟିକି ତା ପାଇଁ ସଜେଇଦେଲି। ସିଏ ନିଜେ ହେଲେ ଖେଳିବ, ତାପରେ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ଆଉ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆସିକି ପଚାରୁଥିବ, ମାମା ଏଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ, ଚାଲ ଖେଳିବା। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଗ ଏନଗେଜିଂ ବାଲା ହୋମୱାର୍କ କରେଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତିରେ ସିଏ ଏନଗେଜ୍ ହେଇକି ରହିବ ଆଉ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରନ୍ତି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ୟା ପରଠୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ବୋଲିକା ମନ କରିସାରିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ କେହି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ କାମକୁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏଇସବୁ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିକି ହିଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଘର କାମ ତ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ନିଜ କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ନହେଲେ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବେନି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ବସିଯିବି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଇକି ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ।